في لغة العرب الزيادة، مثل قوله تعالى: ونمده من العذاب مدا، يعني نزيد له. ويمددكم بأموال وبنين، يعني يزدكم. وفي اصطلاح القراء هو إطالة الصوت، إطالة زمن الصوت، إطالة زمن الصوت بحرف من حروف المد لوجود سبب من أسباب الزيادة في المد. وأسباب الزيادة في المد هي زيادة لفظية. السبب اللفظي هو الهمز أو السكون، والسبب المعنوي هو التعظيم أو المبالغة في النفي، مثل المد في لا إله إلا الله، والمد في لا شية لا ضير لا ريب. إذن عرفنا المد لغة والمد اصطلاحا، وأسباب المد وهي أسباب لفظية وهي الهمز أو السكون، وأسباب معنوية وهي التعظيم، مد التعظيم في لا إله إلا الله، ومد المبالغة في النفي مثل لا ريب لا شية لا ضير. ومد التعظيم والمد للمبالغة في النفي موجود في طيبة النشر في القراءات العشر الكبرى. تفضل أخي محمد. Baik ya Syekh. Pada kesempatan pertemuan kali ini kita masuk kepada tema pembahasan yang baru, yaitu babul maddi wal qasri. Bab baru, yaitu babul mad wal qasr. Akan terlebih dahulu kita menjelaskan apa itu mad. Maka mad adalah maksudnya adalah az-ziyadah, atau memanjangkan, atau bertambahnya panjang. Nah, ini secara bahasa artinya panjang, az-ziyadah, atau adanya penambahan panjang. Adapun menurut secara istilahnya adalah memanjangkan suara, suara huruf, yaitu huruf-huruf mad yang 3, dengan adanya sebab tertentu. Huruf mad yang 3 itu apa? Alif, kemudian ya sukun sebelumnya kasroh, kemudian sukun sebelumnya dhammah, itu dipanjangkan dengan adanya sebab tertentu. Atau juga ya betul ya, dengan sebab-sebab tertentu, diantaranya sebab secara asli atau hakiki, yaitu lafzi, yang karena ada lafaz tertentu, misalnya hamzah atau sukun, karena adanya hamzah atau adanya sukun. Nah, ini sebab yang dia itu terlihat secara nyata. Atau juga sebabnya itu secara ma'nawi, yaitu tadi misalnya adalah pada mad ta'wim, yang tujuannya itu pengagungan. Misal pada kata la ilaha illallah, pada la ilaha, di situ kadang dipanjangkan dan disebut di sini madnya kadang disebut sebagai mad ta'wim, pengagungan. Atau juga mad dengan tujuannya itu mubalaghatu fin nafi, mubalaghah ternyata perlebihan fin nafi, menyempurnakan atau menegaskan peniadaan secara tegas, mubalaghah. Nah, itu tadi diantara pengertian mad dan juga sebab mad. والقصر لغة الحبس. معنى القصر في لغة العرب الحبس. قال تعالى: حور مقصورات في الخيام، حور مقصورات في الخيام، يعني محبوسات. القصر لغة الحبس. وفي اصطلاح القراء هو إثبات حرف المد من غير زيادة عليه،
إثبات حرف المد من غير زيادة عليه، قصر يعني بمقدار حركتين من غير زيادة على المد الأصلي المد الطبيعي. تفضل أخي محمد. Kemudian berikutnya setelah kita tadi mengetahui arti mad, yang mana mad itu tadi adalah panjang atau bertambahnya panjang, yaitu memanjangkan suara mad. Jadi huruf ketiga itu dengan adanya sebab tertentu, ya, bisa hamzah atau sukun atau juga karena tawim atau mubalaghah. Berikutnya kita membahas pengertian al-qasr. Apa itu al-qasr? Qasr secara umum artinya pendek, tapi di sini secara bahasa al-qasr artinya al-habsu. Ini kadang orang terjemahkan di bahasa Indonesia qasr artinya pendek. Nah, secara bahasa Arab al-qasr artinya al-habsu, yaitu al-habsu menahan. Habsu menahan, sebagaimana dapat di dalam firman Allah Azza wa Jalla, hurun maqsuratun fil khiyam. Hurun, para bidadari, ya, maqsuratun, yang mereka itu bertahan di dalam kemah-kemah di surga, ya. Nah, itu di sini artinya adalah al-habsu, menahan atau mengurung. Maksudnya apa? Secara istilah adalah isbatu harfil mad, menahan atau menetapkan huruf mad, yaitu maksudnya mad tabi'i, mad yang ukurannya 2 harakat secara umum, min ghairi ziyadatin 'ala al-maddil asli, tanpa adanya penambahan panjangnya daripada ukurannya yang sebenar tadi, yaitu hanya 2 harakat saja. Nah, itu yang dimaksud qasr di dalam bab ini tadi, yaitu memendekkan, maksudnya adalah menetapkan ukuran mad itu hanya seukuran aslinya, yaitu 2 harakat tanpa ada tambahan yang lainnya. Nah, misal ذكر الناظم رحمه الله في البيت الأول حروف المد مع شروط حروف المد، فقال: إذا ألف أو ياؤها بعد كسرة أو الواو عن ضم لقي الهمز طولا. حروف المد هي الألف الساكنة ويكون ما قبلها مفتوحا، والياء الساكنة ويكون ما قبلها مكسورا، والواو الساكنة ويكون ما قبلها مضموما. وقد جمعت هذه الحروف بتحقيق شروطها في كلمة قرآنية، وهي كلمة نوحيها. نوحيها. تفضل أخي محمد. Berikutnya masuk kepada bait. Yang pertama diterangkan dulu adalah huruf matnya dan juga syarat terjadinya mat secara umum, yaitu iza alifun aw ya'uha ba'da kasratin awil wawu an dhammin. Nah, ini maksudnya adalah penjelasan terkait dengan huruf-huruf mad. Jadi mad itu bahan dasarnya tadi adalah mad asli terlebih dahulu, ya. Maka di sini dibahas apa saja huruf-huruf mad itu, yaitu alif, kemudian ya, kemudian waw, dengan syaratnya, yaitu alif sebelumnya fathah, ya sukun sebelumnya kasroh, waw sukun sebelumnya dhammah. Dan ini terkumpul di dalam satu di antaranya terkumpul di dalam satu kata, ya, di dalam Al-Quran, yaitu nuhiha di surah Hud. Nuhiha, nuhiha. Naam ya Syekh. الهمز سبب من أسباب المد. الهمز سبب من أسباب المد، فإن جاء حرف المد وجاء بعده الهمز في كلمة واحدة يسمى المد واجبا متصلا، مد واجب متصل، مثل أولئك، الملائكة.
جاء السماء. وإن جاء المد في آخر الكلمة وجاء بعده الهمز في أول الكلمة التالية يسمى مد جائز منفصل، مثل قوا أنفسكم وفي أنفسكم ما آمنت، مد جائز منفصل. وإن جاء الهمز أولا، الهمز وقع أولا وجاء بعده حرف المد يسمى مد بدل، مد بدل، مثل آمنوا إيمانا. الأولى يسمى مد بدل. تفضل أخي محمد. Nah, Syekh. Kemudian selanjutnya Syekh menjelaskan tentang sebab, di antara sebab terjadinya mad ataupun nambahan ukuran kadar mad itu daripada kadar aslinya yang 2 harokat. Di antara sebabnya itu adalah hamzah. Adalah hamzah. Ketika huruf mad itu bertemu dengan hamzah. Nah, pertama, apabila huruf mad bertemu dengan hamzah di dalam satu kata, maka itu namanya mad muttasil. Mad muttasil. Misalnya pada kata as-sama, as-sama. Kemudian berikutnya, apabila mad itu terletak, atau huruf mad ya, terletak pada akhir kata, lalu kemudian bertemu dengan hamzah pada awal kata berikutnya, maka itu disebut maddul munfasil. Munfasil. Contohnya tadi qu anfusakum. Qu anfusakum. Nah, qu anfusakum. Kemudian berikutnya itu adalah apabila hamzah itu terletak sebelum huruf mad, berarti kata amanu. Nah, itu namanya mad badal. Itu namanya mad badal. Nah, tadi jika mad bertemu dengan hamzah dalam satu kata disebut muttasil. Jika dalam 2 kata, madnya di akhir kata pertama lalu bertemu dengan hamzah di awal kata berikut disebut munfasil. Jika hamzah itu terletak sebelum huruf mad, maka namanya adalah maddul badal. Naam ya Syekh. ويوجد حرف اللين، حرف اللين، وحرف اللين هما الواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما، واو ساكنة وقبلها مفتوح، مثل خوف، هذا مد لين. بيت، بيت، هذا مد لين، حرف لين. فإن جاء بعد حرف اللين همز لين مهموز يسمى مد لين، مد لين مهموز، لين مهموز، مثل شيء وسوءة. شيء سواء كانت منصوبة أو مرفوعة أو مجرورة، وسوءة هذا مثال لمد اللين. بهذا نكون عرفنا من المدود ما سببه الهمز، وننتقل إلى ما سببه السكون. تفضل أخي محمد. Nah, berikutnya kita membahas terkait dengan harful lin. Harful lin. Apa itu harful lin? Maka harful lin ini adalah apabila waw sukun dan ya sukun sebelumnya adalah fathah. Waw sukun sebelumnya fathah. Kemudian ya sukun sebelumnya fathah. Ya sukun sebelumnya fathah. Contohnya khauf.
kemudian bait. Nah, lalu apabila juga itu tadi namanya harful lin, dan terkadang juga ada pula yang namanya maddul lin yang mahmuz, yaitu akhirannya itu huruf hamzah. Contohnya tadi disebutkan oleh Syekh, misalnya adalah syai, itu ya sukun sebelumnya fathah, setelah ya sukun ini adalah hamzah, setelah ya-nya lin yang tadi adalah huruf hamzah yang diwakafkan, akan menjadi syai. Maka ini namanya maddul lin mahmuz. Naam ya Syekh. بعد ذلك ما سببه السكون؟ السكون سبب لنوعين من المدود، هما المد اللازم والمد العارض للسكون. فإن جاء بعد حرف المد سكون ثابت، سكون لازم وثابت وصلا ووقفا، سواء كان في كلمة أو في حرف من الحروف المقطعة، حروف التهجي، حروف الهجاء المقطعة الواردة في فواتح بعض سور القرآن الكريم، يسمى المد لازما، مثل الحاقة، الطامة، أتحاجوني، الآن في موضعي سورة يونس، وكذلك في الحروف المقطعة ألف لام ميم، وهكذا. هذا مد لازم بأنواعه، سواء كان لازم كلمي مثقل أو لازم كلمي مخفف أو مد لازم حرفي مثقل أو حرفي مخفف. تفضل أخي محمد. Nah, Syekh. Berikutnya setelah tadi kita membahas terkait dengan sebab mad, yang pertama itu hamzah, kemudian juga tadi membahas terkait apa itu harful lin. Sekarang kita membahas terkait sebab lain daripada penambahan panjang kadar mad, yaitu bisa habis sukun, dengan sebab adanya sukun, yaitu huruf yang tanpa harokat, sukun, huruf tanpa harokat. Baik itu adanya sukun asli, maka menjadikan yang namanya maddul lazim. Ini sukunnya asli dia. Maksudnya gimana sukun asli itu? Dia tetap disukunkan baik itu ketika dibaca bersambung atau dibaca ketika berhenti. Ada paten dia, sukun. Itulah bahasa. Kemudian ada pula yang sukunnya itu arid. Sukunnya arid, atau tidak asli. Dia baru disukunkan ketika berhenti atau waqaf. Maka namanya itu mad arid disukun. Maka pertama kita bahas dulu yang sukunnya sukun asli. Sukun asli itu mad lazim. Nah, itu ada mad lazim. Mana mad lazim ini tadi sukunnya itu sukun yang memang dia asli, baik itu dia itu terdapat pada huruf-huruf muqatta'ah, huruf-huruf yang terletak pada awal daripada surah. Misalnya qaf. Itu namanya mad lazim harfi dengan segala pembagiannya. Ada yang namanya mukhaffaf ya, jika dia tidak ada tasdidnya ya. Nah, contohnya tidak qaf. Ini apa, mad lazim harfi mukhaffaf. Kemudian ada pula yang dia bercampur. Ada dalamnya itu mad lazim harfi musyaqqal, misalnya alif lam mim, lam mim. Nah, situ itu musyaqqal. Kemudian juga ada yang mad lazim itu namanya kalimi. Nah, misalnya atuhajuni. Juga sama ya, pembagiannya tadi ada musyaqqal, ada mukhaffaf. Nah, ini mad lazim. Itu sebabnya sukun asli. Atau memang dia sukun
huruf itu memang disukunkan atau tidak punya harokat, baik ketika dia dibaca secara bersambung atau ketika dia diwakafkan atau berhenti. Nah, itu maksudnya sukun asli. Nah, ya Syekh. إن كان السكون الذي بعد حرف المد سكون عارض ليس أصليا لكنه عارض في حالة الوقف فقط في آخر الكلمة يسمى المد مد عارض للسكون كنستعين المتقين المفلحون مد عارض للسكون عند الوقف عليه. تفضل أخي محمد. Berikutnya tadi kita membahas sukun asli. Berikutnya ada namanya sukun arid, yaitu sukun yang datang kemudian. Sukun tadi tidak berharokat. Huruf yang tidak berharokat. Nah, sebab kehilangan harokatnya itu adalah sebab baru, datang kemudian. Yaitu apa sebabnya? Karena dihentikan atau diwakafkan. Maka ini namanya maddul arid disukun. Mad arid disukun itu namanya. Contohnya tadi misalnya kata al-muflihun. Aslinya al-muflihuna. Al-muflihun. Ketika dia diwakafkan, nunnya kehilangan harokat. Nah, maka ini sini huruf mat yang sebelumnya lalu kemudian bisa mendapatkan penambahan kadar panjang. Maka ini namanya mad arid bisukun. Nah, ya Syekh. تكلم الناظم الإمام الشاطبي رحمه الله في البيت الأول من باب المد والقصر عن حكم المد الواجب المتصل. حكم المد الواجب المتصل وحكمه عند القراء ومقدار مده عند القراء. فقال إذا ألف أو ياؤها بعد كسرة أو الواو عن ضم لقي الهمزة طولا. القراء يعني المروي عنهم أنهم كانوا يزيدون في المد الواجب في مقدار المد الواجب المتصل، يزيدون فيه فوق المد الأصلي زيادة عن مقدار المد الطبيعي، زيادة عن مقدار المد الطبيعي على تفاوت بينهم في المقدار. فكثير من القراء هذا مذهب للقراء أنهم كانوا يزيدون في المد الواجب المتصل زيادة عن المد الأصلي، زيادة عن مقدار المد الطبيعي من غير إفحاش ولا خروج عن منهاج العربية، عن منهاج لغة العرب. لكن الإمام علم الدين السخاوي هو تلميذ الإمام الشاطبي، وهو أول شارح للشاطبية، شرحها في كتاب فتح الوصيد في شرح القصيد الشاطبية للإمام علم الدين السخاوي تلميذ الشاطبي. هذا الإمام روى عن شيخه الإمام الشاطبي أنه كان يأخذ للقراء في المد الواجب المتصل بمرتبتين طولى لورش وحمزة ووسطى لمن بقي. طولى أستاذ عثمان. نعم شكرا. أرجو الانتباه بارك الله فيكم. نعم شكرا. طولى لورش وحمزة ووسطى لمن بقي. طولى لورش وحمزة في المد الواجب المتصل بمقدار 3 ألفات، ومقدار الألف حركتان، مقدار الألف حركتان، يعني 6 حركات، إشباع مد طويل لورش وحمزة في المد الواجب المتصل. ووسطى لمن بقي
بمقدار ألفين، ومقدار الألف حركتان وسطى لمن بقى، يعني 4 حركات. إذن الخلاصة أن مذاهب القراء في المد الواجب المتصل هي المد الطويل بمقدار 6 حركات إشباع لورش وحمزة، والمد المتوسط بمقدار 4 حركات لباقي القراء. تفضل أخي محمد. Nah, Syekh. Nah, masuk kepada kembali kepada penjelasan bait yang tadi. Ya, idza alifun aw ya'uha ba'da kasratin aw wawu an dhammin naqiyal hamzah tuwila. Setelah kita membahas tadi huruf-huruf mad, dan syarat mad, kemudian bagaimana jika dia bertemu dengan hamzah? Bertemu dengan hamzah. Yang pertama bahasan kita adalah bertemu dengan hamzah dalam satu kata, yaitu madul muttasil, dalam satu kata. Maka para qurra bersepakat untuk memanjangkannya. Memanjangkan mad muttasil itu, mereka mewajibkan, namanya sebutnya wajib, memanjangkannya lebih daripada ukuran mad tabi'i. Berarti lebih daripada 2 harakat. Akan tetapi para qurra itu ada perbedaan dalam melebihkan ukurannya daripada 2 harakat tadi. Ini disebutkan oleh Imam As-Sakhawi, murid daripada Imam Asy-Syatibi. Maka beliau menjelaskan ada dua mazhab, kedua cara, 2 kelompok metode para qurra tersebut dalam memanjangkan madul muttasil. Maka Imam Warsh dan Hamzah itu membaca dengan tul atau isba. Apa maksudnya? Yaitu dipanjangkan maksimal, yaitu salatu alifat, 3 alif. Nah, 1 alif itu ukurannya 2 harokat. Maka Imam Warsh dan Imam Hamzah membaca mad muttasil dengan ukuran 6 harokat. Adapun selain Imam Warsh dan Imam Hamzah membaca dengan wusta atau tawassut, yaitu 4 harokat pada madul muttasil. Naam ya Syekh. بعد ذلك يتكلم الناظم عن المد الجائز المنفصل فيقول: فإن ينفصل فالقصر بادره طالبا بخلفهما يرويك درا ومخضلا. فإن ينفصل فالقصر بادره طالبا بخلفهما يرويك درا ومخضلا. المد الجائز المنفصل ذكر الناظم فيه القصر لمن بادره الباء لقالون، طالبا الطاء لدور أبي عمرو، بخلف عنهما، قصر بخلف عنهما، يعني لهما الوجهان، القصر والتوسط. يرويك درا، الياء للسوسي عن أبي عمرو، درا الدال لابن كثير، فالسوسي وابن كثير بالقصر قولا واحدا، وجها واحدا. إذن يكون لورش وحمزة الإشباع في المد المنفصل 6 حركات كالمتصل تماما، إشباع 6 حركات لورش وحمزة. ويكون لابن كثير والسوسي عن أبي عمرو القصر قولا واحدا. ويكون لقالون والدوري عن أبي عمرو وجهان، القصر والتوسط. وباقي القراء
الباقون بعد هؤلاء المذكورين، وهم ابن عامر وعاصم والكسائي، لهم التوسط 4 حركات قولا واحدا. هذه مذاهب القراء في المد الجائز المنفصل. تفضل أخي. Kemudian masuk kepada pembahasan berikutnya. Qala Asy-Syatibi rahimahullahu taala, fa in yanfasil fal qasra badirhu taliban bi khulfihima yurwika darwan wa muhdila. Itu fa in yanfasil, apabila yaitu mad tersebut bertemu dengan hamzah dalam keadaan terpisah atau 2 kata. Madnya itu di akhir kata pertama, hamzahnya ada di awal kata berikutnya. Yang pertama, maka di sini fal qasra badirhu taliban. Fal qasra badirhu taliban. Ba itu qalun, kemudian po itu ad-duri. Qalun dan duri. Nah, maka mereka di sini membaca ya, qalun dan ad-duri membaca dengan qasr, yaitu boleh dibaca pendek maksudnya tadi seukuran 2 harokat saja. Kemudian biakhul fihima. Kemudian juga di sini qalun dan duri juga punya wajah yang lain. Biakhul fihima yaitu wajahnya yang lain adalah tawassut. Kata ya Syekhana, qalun wa القصر والتوسط لقالون والدوري عن أبي عمرو. Jadi tadi adalah apa? Qasr. Wajah pertamanya dari qalun dan duri an Abi Amr. Duri itu pertama adalah qasr, dan kemudian juga boleh dengan dibaca seukuran tawassut 4 harokat. Qasr itu 2 harokat maksudnya. Kemudian wajah lainnya bikhul fihima itu adalah tawassut 4 harokat. Kemudian yurwika darran wa muhdila. Yurwika darran wa muhdila. Yurwika, ya ini adalah rumus untuk as-Susi. Wabnu Katsir. As-Susi dan juga Ibnu Katsir. As-Susi Ibnu Katsir. As-Susi dan Ibnu Katsir membaca dengan al-qasr. Al-qasr. Susi dan Ibnu Katsir yaitu membaca dengan wajahan wahidan. Satu wajah saja, satu cara, yaitu dibaca dengan qasr atau seukuran 2 harokat. 2 harokat. Baqil qurra. Oh ya, baqil qurra. Kemudian yang tersisa daripada para qurra tersebut yang belum disebutkan adalah Ibnu Amir, Asim, kemudian Al-Kisai. Maka mereka membaca dengan at-tawassuq. Nah, at-tawassuq yaitu 4 harokat. Yaitu membaca dengan 4 harokat.
يا شيخنا كيف يعني بورش ورش وحمزة؟ وحمزة بالمد الطويل 6 حركات. Adapun Imam Warsh dan Imam Hamzah pada mad munfasil membaca dengan isba, membaca dengan isba, yaitu dipanjangkan 6 harakat. 6 ya Syekh. بارك الله فيكم. إذن القصر مقداره حركتان. القصر حركتان. التوسط 4 حركات. 4 حركات. المد الطويل إشباع أو مد طويل 6 حركات. ومقدار الحركة قبض الإصبع هكذا حركة، أو بسطه وهكذا حركة ثانية، هكذا حركة وهكذا حركة، من غير سرعة ومن غير بطء شديد، يعني حركة معتدلة بمقدار ما تفعل هكذا حركة وتفعل هكذا حركة. هذا يكون بالممارسة والتكرار التكرار التكرار، يصبح القارئ يأتي بهذه المقادير كأنها ميزان ذهب، كأن عنده ميزان الذهب، ميزان الذهب يزن به مقدار الخنن ومقدار المدود بسبب التكرار الممارسة والتكرار والمشافهة والقراءة. يصبح عنده ميزان في عقله يزن به المدود ويزن به الغنن، لا يزيد فيها ولا ينقص. بارك الله فيكم. تفضل أخي. Nah, kemudian setelah kita tadi mengetahui ukuran-ukurannya tadi misalnya Ibnu Katsir dan As-Susi dengan qasar, kemudian Qalun dan Duri ada qasar dan tawassut dan seterusnya, maka dan juga tadi ada Warsh dan Hamzah dengan isba, maka bagaimana cara mengukur harokat tersebut? Cara mengukur berapa sih ukuran harokat itu? Tadi qasar itu 2 harokat, tawassut itu 4 harokat, kemudian yang namanya isba atau tul itu 6 harokat. Lalu bagaimana cara mengukur harokat? Maka itu dengan cara harokat itu artinya gerakan. Maka 2 harokat itu dipermisalkan seperti gerakan orang menggenggam tangan lalu melepas, digenggam lalu digenggam lalu dibuka, itu digenggam lalu dibuka. Ini perkiraan saja, perkiraan, yaitu caranya tadi digenggam dan dibuka tanpa tergesa-gesa dan juga tanpa melambat-lambatkan. Ya, ini tentunya dengan latihan dan juga dengan berguru. Maka setelah seseorang itu berlatih, dia akan bisa memperkirakan daripada ukurannya tadi. Itu. Jadi harokat itu permisalan daripada gerakan. Misalnya tadi gerakan menggenggam dan membuka tangan. Nah, genggaman itu 1, membukanya itu yang kedua. Tanpa tergesa-gesa dan juga tanpa melambat-lambatkannya. Dan ini bisa didapat dengan berlatih. Nah, ya Syekh. ذكر الناظم رحمه الله بعد ذلك أمثلة للمد الواجب المتصل وأمثلة للمد الجائز المنفصل، فقال رحمه الله: كجيء وعن سوء. جيء مثال للمد الواجب المتصل، وعن سوء مثال للمد الواجب المتصل. ويمكن أن نذكر أيضا السماء، يشاء، الملائكة، أولئك. هذه أمثلة للمد الواجب المتصل. ومفصوله أمثلة المد الجائز المنفصل هي: ومفصوله في أمها أمره إلى. هذه أمثلة المد الجائز المنفصل.
في أمها أمره إلى. ويمكن أن نذكر أيضا إنا أنزلناه ما آمنت. تفضل أخي محمد ترجمة. Nah, ya Syekh. Kemudian setelah tadi kita menyebutkan terkait dengan mad munfasil dan juga mad muttasil serta cara para qurra dalam membacanya, kemudian Imam Asy-Syatibi menjelaskan atau menyebutkan apa saja permisalan atau contoh daripada mad muttasil dan juga mad munfasil. Maka kata beliau, kaji'a wa an su'in wa sya'at tisaluhu wa mafsuluhu fi ummiha amruhu ila. Maka kata beliau adalah contoh daripada mad muttasil itu seperti kata waji'a, waji'a, itu pada ayat waji'a bin nabiyina. Kemudian an su'in, kemudian atau kata wasya'a, sya'a. Nah, ini adalah contoh daripada mad muttasil. Dan juga tadi Syekh menambahkan contoh lainnya, misalnya adalah as-sama, kemudian yasha, al-malaikah, al-malaikah. Adapun kemudian wa maqsuluhu, contoh daripada mad munfasil, itu contohnya fi ummiha, fi ummiha. Sini madnya terletak di akhir kata pertama fi, kemudian bertemu dengan hamzahnya di awal kata berikut ummiha. Kayak ini namanya mad munfasil, fi ummiha. Kemudian amruhu ila, ini contoh daripada mad munfasil. Nah ya Syekh. أستاذ عثمان بارك الله فيكم. يعني أريد أن تتكلم باللغة الإندونيسية، تعريف المد لغة واصطلاحا وتعريف القصر لغة واصطلاحا. بارك الله فيكم. تفضل أخي باللغة الإندونيسية مراجعة. نعم يا شيخنا. Mad dalam pengertian mad, yaitu mad secara bahasa adalah memanjangkan atau menambah, ya, ziyadah. Kemudian secara istilahan mad ini adalah memanjangkan suara kita dipanjangkan karena ada huruf mad, maka dia dibaca dengan panjang. Apa huruf mad itu? Yaitu alif. Apabila ada huruf alif sebelumnya baris fathah, maka dibaca panjang, ya, dibaca panjang. Atau yang kedua adalah huruf mad, yang kedua adalah huruf ya. Apabila ada ya yang sukun sebelumnya kasrah, maka dibaca panjang. Dan yang ketiga adalah huruf waw. Apabila huruf waw berbaris dhammah, ada huruf waw yang sukun sebelumnya ada dhammah, maka dibaca panjang. Nah, panjang. Nah, kalau ini saja sebabnya, maka panjangnya adalah 2 harkat. Dan huruf mad yang kita sebutkan tadi diringkaskan dengan kata nuhiha, yaitu huruf waw yang sukun sebelumnya dhammah, kemudian huruf ya yang sukun sebelumnya kasrah, dan huruf alif yang sukun, ya alif sebelumnya adalah fathah. Inilah yang dikatakan huruf mad. Hakadha Syekhana. بارك الله فيكم. تعريف المد اصطلاحا تكلمت فيه؟ نعم يا شيخنا. تعريف المد اصطلاحا نعم. هو إطالة صوت. الصوت نعم. بزمن إطالة زمن الصوت، إطالة زمن وقت، إطالة زمن الصوت بحرف من حروف المد لوجود سبب
من أسباب الزيادة في المد نعم. من همز أو سكون أو سبب معنوي. طيب تعريف القصر لغة الحبس تكلمت فيه. ما يا شيخنا؟ القصر لغة لما يا شيخنا هذا تكلمت عن المد. طيب القصر تعريف القصر لغة واصطلاحا بارك الله فيكم. Nah, semua qasar dan qasar ini biasanya kita artikan kan pendek. Pendek itu tidak panjang seperti satu harakat saja. Dan secara bahasa qasar itu adalah al-habsu, menahan. Menahan artinya tidak dipanjangkan lebih dari satu harakat. Makna kata qasar ini dengan al-habsu sebagaimana dalam ayat firman Allah dalam surat Ar-Rahman, hurum maqsuratun fil khiyam, itu bidadari yang tertahan atau yang berada di dalam kemah-kemah. Ini yang dikatakan mad. Kemudian secara istilah bahwa qasar itu adalah dibaca pendek karena tidak ada huruf mad. Ya, tidak ada huruf mad, ya, maka dibacakan satu harakat saja. Inilah yang menyebabkan baca itu menjadi qasar atau pendek. Nama syuhana. بارك الله فيكم. فالقصر اصطلاحا هو إثبات حرف المد من غير زيادة عليه. نعم. إثبات حرف المد حركتان، قصر حركتان. إثبات حرف المد من غير زيادة عليه. ترجمة Al-qasru, qasar itu adalah isbatu harful mad, menetapkan huruf isbatu harfil mad min ghairi ziyadatin alaih, menetapkan huruf mad tanpa memanjangkan dari mad tersebut. Ini هذا مد أصلي أم ماذا يا شيخنا؟ نعم هذا يعتبر مد أصلي. نعم. حركتين. نعم. Jadi istilah qasar dalam istilah ilmu qiraat adalah memanjangkan dua harakat, ya. Isbatul mad wa ziyadah minal harakatain, ya. من غير زيادة على الحركتين. نعم. Menetapkan atau membacakan hanya dua harakat saja itu adalah qasar. Naam ya syuhana. تمام. مقدار المدود عند القراء قصر توسط مد. القصر حركتان، التوسط 4 حركات، المد إشباع 6 حركات. ترجمة مقادير المدود. Ukuran mad dalam ilmu qiraat ada 3. Yang pertama qasar, yang kedua tawassut, dan yang ketiga adalah isba'. Al-qasr harakatan. Qasar adalah 2 harakat. Summa tawassut 4 harakat. 4 harakat. Kemudian isba' adalah 6 harakat. Mad tawil yaitu 6 harakat. Jadi qasar adalah 2 harakat, tawassut adalah 4 harakat, dan isba' adalah tul atau dibaca dengan tul 6 harakat. Barakallahu fika akhi, ahsan. Ukhti Salamawati. Naam Ustaz, nakam Syekh. Barakallahu fikum. Apa kabarmu? Alhamdulillah. الحمد لله. أريد منك أن تذكري مذاهب القراء في المد الواجب المتصل. مذاهب القراء في المد الواجب المتصل. ترجمة أخي محمد للسؤال. Syekh tadi menanyakan bagaimana atau metode cara membaca ukuran kadar daripada mad muttasil menurut para qurra. Terbagi menjadi berapa dan siapa saja? Dari mad wajib sama mad jaiz. Mad wajibnya ya, mad wajib muttasil yang pertama. Mad wajib. Bismillah.
mat wajib ketemu dengan kalau mat ketemu dengan hamzah dalam satu kata, maka para sepakat memanjangkannya lebih dari mat tabi'i. Dan beberapa imam membaca seperti Imam Waras dan Hamzah membaca tul. Selain dari Imam Hamzah dan Waras dan Hamzah membaca dengan tawasul atau 4 harkat. ترجمة أخي محمد ماذا قالت؟ قالت هي قالت أن المد المتصل يعني اتفق القراء على إطالته أكثر من الحركتين ثم يعني والقراء ينقسم إلى قسمين الإشباع أو طول لورش وحمزة قال والتوسط لباقي القراء. أحسنت أختي سلموات، ما شاء الله، بارك الله فيكم، ما شاء الله. أختي تزنر صيام. نعم يا شيخ. بارك الله فيكم. أريد منك أن تذكري مذاهب القراء في المد الجائز المنفصل. مذاهب القراء في المد الجائز المنفصل، تفضلي يا شيخ. الأول يعني لإمام السوسي وابن كثير في قول واحد أنهم يقرؤون المد المنفصل بالقصر يعني بمقدار حرفتين. ما شاء الله. إمام قالون والدوري فيه وجهان بالقصر والتوسط. فهمتي ما شاء الله. إمام الكسائي وإمام عاصم وابن عامر يقرؤون بالتوسط، والباقي الإمام ورش والحمزة يعني ب6 حركات أو طول والإشباع. أحسنت أختي ما شاء الله، بارك الله فيكم، هذه إجابة صحيحة ما شاء الله. أخي محمد ترجمة لما ذكرته الأخت تزنر صيام، مذاهب القراء في المد الجائز المنفصل، الخلاصة لمذاهب القراء في المد الجائز المنفصل، ترجمة باللغة الإندونيسية. تفضل أخي محمد. Lebih ya Syekh. Kemudian tadi Syekh menanyakan terkait maddul munfasil ya, dan juga ukurannya. Maka tadi Ustazah Faznir Syam sudah menjawab, itu terbagi menjadi 4 cara. Pertama, Ibnu Katsir dan As-Susi itu membaca dengan qasar. Ibnu Katsir dan As-Susi membaca dengan qasar, itu ukuran 2 harokat. Kemudian Imam Ibnu Amir, Asim dan Al-Kisai membaca dengan tawassut atau 4 harokat. Ibnu Amir, Asim dan Al-Kisai membaca 4 harokat pada maddul munfasil. Kemudian Imam Qalun dan Duri dari Abu Amr itu membaca dengan 2 cara, yaitu pertama al-qasr, yaitu 2 harokat, dan juga dengan at-tawassut, yaitu 4 harokat. Nah, saya ulangi, Qalun dan Duri an Abi Amr atau Duri dari Abu Amr, Imam Ad-Duri dari Abu Amr membaca dengan 2 cara. Qalun dan Duri dengan 2 cara, yaitu qasr 2 harokat dan tawassut 4 harokat. Lalu kemudian Imam Waras dan Imam Hamzah membaca dengan isba', yaitu seukuran 6 harokat. نعم يا شيخ. أحسنت أخي محمد، بارك الله فيك. نكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.